تفسيره سورة التحريم. التحريم حرام ده حرام ده ممكن كنا نشورا في سورة كندو أغارينا فارج مدينة عليه الصلاة والسلام آية نتمنه هلواني سبب نجول نلاي دينه هلي هنا النبي عليه الصلاة والسلام هنكن نكين سبب نجول آية يعرف بنوغني النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كبير بيعرف فاتني تو تبارك ونو ماريا تقولتي النبي الله دا أول جال لم كونيري لين يوسكي لين يغرقون عتي أدو لين يوقف في اللي يغرق بناك يلا كنت صار قديجة الكبرى كنو يغرق من النبي عليه الصلاة والسلام أرنجو لغري إبراهيم ماريا تقولتي مصر تون كنيو غدا بنوكين النبي عليه الصلاة والسلام غدا ليتر من جها من ورات تون كنيو غا ليتر بغدا مصر تون كنيو كي amatu bede amatu bi kada nabi letrin jabi ndi bosire dan jabi no bosire na kuyumutu ni kini annabi gani sette bagal leke be gani annabi maga simpare o kunati simpare walla harendo sinna galleme ka in kollando to kunni kalum parenya hokkando fallantanu kunni sinya bagal lo leke be gani maga misratu kanyi ko kenda kine na kuyu hoga beriti katai na kumon le nyaganu filli wutuni kinai mariyatul khubti adi khone sirin annabi ken kin hasan bin sabit ay mala mariyatul khubti yakan nenya ada lembani saran nabi da ibrahim annabi le nyugo sikande ni kenya kendare munti mandi nyawi ida allah fare alayhi salatu wassalam yaruku inyi sughnu fi tumbare disiri wori lemene nyani fonnan kayenya ni kenna nya nabi wuyun daga alhamdulillah aba kipene annabi asiri surtu aisha adu hafsa daro meyana nabi na krosi den ciginde day mo siri ya reke suge sabuda yo allah warni sura ke kharo dangani nanti hadamare men haqqale kita kinen na kem palasi ay yaqen na kem palasi ay teinen na kem palasi ay teinen na an kina khallenya gani ho hoy akan lenna kai kumunya anga mam mo tuta ango jahannama wutudan tayne manna jahannama wutudan kinai warana nyang kina do tonya munda annabi kabunya do ila sigindi do me yigan nabi korosini mo kosini ko tay annabi alayhi salatu wassalam di hafsa umaru lenya gareke abu wa dagi kandi bumbare ngana nyamma ko gatini tara uyi ko tandana me ampala lenya ni anko me gara ampala lenya hakati be gana lenganda pala sikat kuranta ma haju ngana kinya yanda gana daga nobe araga hafsa ko bendi ni haju magai hafsa gari akota do ke ngam kosiri ati annabi da ko mo yagare mi bare kakama iko tan khani le kigadi kinya man kagi basiri man kan nabi kamma annabi di ke wara kullu keni gundara hiyai maganya man kagi kudu yagare kika konta fa munaga kenga mulayina him pai bana bagandi sellaka annabi ta ga ko mulayina kana ke ida him para mulay kidan ge halida him para mulew yo keni sabono juluhan Allah subhanahu wa ta'ala da ayat yang kani da sura yang kani mubashara hillandi annabi alayhi salatu wassalam yagaruku andari awaron isu turmu andaro zainabu binti jahsh akengira nyugo puri kundun choronya so ya ni sura ko tele kunni wayage kutu yage ni maka gira nyar kai wayage kinai sira nabi yage nallegana anda kinya kembang ya kota na kota heo anda kenna nyada yage puri pare akane na gimbagandi annabi ndari kunyinde ana bismillah na yage kinai yo aga kemu chebe nyana no ki sugenda teynu kutoro aisha anda ke gapalan na barari kata ya ko kutuma ada rasu in kollandi nanti aga kemo ko nyana no ko ku yage to maka ihai pala da barni usuna da bariyade andari anda bugu zainabu bangelenke anda kinya seresui anda tintangata andanti manakati menanga kuno makafiri kenni tiyai ngadu tullu alla di nyamari na fugenju iga igana ite beiga kendo kamenga tokko yage ngai tinda bono igana kem fugenju ga su harinda yage be da bari amma kasantu nai adi afare agara tinto seresui lenke na zainabu bange annati manakati menanga kuno andari annati into sere benati manakati menanga annati ai tibetan tiada ida yage meni zainabu bange
banati atulle na kay timpaso ay parce que kay timpaso atiyam timem panga masalo ko makayre ang kinaganati kay timem kana kay ni gamin ay makay gare tayyib farita timi buremulla kay sandi kontamine na keso ya gare timi aka kinyo ho ya sudah kiya kona ati ngelli ina yage kiya min je na ko bangi ngelli kenya gadi ke kasa gaye ida yage param inda yage min no ala kulli hal muhim mangalo kebi anya yage kiya ima farenga fatina na yage min yade yage ma haram Allah mariyatul qubti Allah da annabi jalagi Allah ga kebe nyanda halale serenta kem param duma angana haram duma ka anda digame ko junubu gandari kebe anga tanda haram kenta haram namma Allah da nyakunenga nanti annabi jimme nak kafara magandi annabi da kafara magandi ta kun abasa sigi kya kamati annabi a khasuram kuna ahramundi anyame annabi da khasuram kuna enda bari khasuram kuna di yakku kuyi gada liri kadi na liri bari na litawu kada kina wo me kamma kana to bannan nyira ka tondi huturinu ikunda kiya da bar lengi agana ku karu mari ku bolla no ngi maka ini ure selana ini ure yankinda no nyani maka hukumku ya haru kuro ko masala ngondi fare ngata donc koy haydo fare nya ange ngena huturni sombinya ange nadaga soro bedu huturun gadi selingen do nyaken do am ke masala na ikun ku do ikay sugurni kiyai ange ngina kan to ho kitanda sombiga yani sukarantai ambang kina misono annabi ga butu ati ikuna kaso intaro do ho kam ada haru ku stono na lo kompolle me de kaso antaro ni kam nam kene kaso ram kune angana kuna kei anya ke kaso ndaki nanga kaso filli ndaki nanga kaso sikki ndaki nanga kare nya kare ndadi ga be ngana ga kama ya ko bagani de kata jilla de kata ko de aba akina ga de honda inde agana kati agama kinya kaso na katia agama dangi kaso na kati kamma igo ngana kata mu ni anya ndako ke kaso ndaki nanga kaso filli kaso sikki anga kata nya ni mo godi anya me amma kuna kaso pasigam kuna amma kuna kaso agana timna nya me anga horti anya ndako an kuri kenya bunu ya kare ndanga da wuceke be ko makinya kaso na kati kafara ngam kasuran kune kafara idan Allah subhanahu wa ta'ala nabi nyimme da keda bare kaso ama yang kaya ko kam kaso nga timme yang ka anyame ama ko dan kaso ida abu basati annabi haramundi ada mariyatu haram Allah da jale fa utiba fi dhalika Allah da kafara ko kune kafara bagandi man kan ke suna ire ya yang ana tanya kenda ndam haram walla am haram tawinga anyana kammo ayi wano majhabi maliki ikunti angana ko iti riwaya ikungara riwaya be kita riwaya ke da wutu imam na maliki anda hadise ke kita nanti da mu nanti ali ibn abi talib ti warusiya maliki ti kita ama jabi kan kondo ikunti warusiki ya nan takarono mak ibo tanaga na yahi maken kaga na wara walla ken na karana to tay bu hobe gan jahan take kenni al muhallil wal muharrim huwa Allah nam paramu kende ya haram farendi gallem paramu ama haram ma ada kafaranya magande angana tindam paramu tuanun li diga musiki konani hananu kunti anda diga kafa ko kafara bagande yimente hillandi dun janga kuneke kafara bagande awa konte ne kunei anda kuneke kafara bagande wori angara kenya ko annabi yimenda ida Allah ada kenya riti sura ke mengari tadangani suratul tahrimi rebe ganati yakenda dam paramu walla amparamu tewinga yella gamado wareko ndangara yagare lanja kambaga di tinta telanga ma hore nyako ampa bare menya alli tindam paramu na haramu ke hita haram ke ta kontane me anda warade wareja yanji ki to anayo nuga titi yobo ona kontane wareje antanya na haram me aw kontane wareje langa warangan me ngani wareje aw kontane wareje ida ala kulli halin ndam paramu kente yagare haramu kenya ko sahande ndam paramu ende yagare haramu do me junubu nganga de serebe ga hodengene na ho haram wal muhallil wal muharrim huwa Allah ko men ga dira kella di bane anyala seren tatini ho daga ndi tenda na jim paramu na ilem paramu na waragem paramu na ke ho gulane haram Allah kada denganda ke diga me akko nem paramu tenna maka junubu nyana ngake Allah nabi jala gi atum bareke daga tenya na bari manda sakura ga jadi sabu be anya kullang kontronga isugandi kudu ni kundungandi nan kallem paramu duma madu yere kan jipenni yagare ma kam puse anga yagare walla yagare ma kam puse anga yagare haram
bari man da ke gare nan puse an ma ke wara asu ke gare ke gara to ma ke ngeni kollo butu an ke gen daga na andi ke kembe le muri an nawa tay Allah dan nabi jere ke yani ni sura ke ita daga ni suratul tahrimi diga men po sa ande gare ta harabi de serebe gara kala nya gare paramu agara ko ila kenya ni tira haramu iga sigida ina timi ya kenga gara kina ide mena kuden kafara bagan haramu ke kafara ana ke bagan dia kana raga yinan tantaka yakini la hosa hande betkenga ida Allah subhanahu wa ta'ala gara ya garum paramu tihibe ni kummo maka o ay kullon ni an gara ya gare ngarawa akinya tanu sikiya harami enti hay kunya ni kinen na tinta sirona halle sirondin daru nagri ma kun khani sirondin danan damu bay Allah gara ko be haram kasarunya ngillina kan kasarondin dikina tinta sirona halle Allah dah haram wan takatella anyi mena tinda ngara tanu siki manda wara tahana tahilla tasika atimme anyame kamanenda haram annasti anta kasruna halle soronya ngilli nan cikina ken khatira magalu ko ni yarin prabu Allah gara yaru beno haramam magas nanti ya hunta tellana asla anga ta wana yaru beno ko mai ko ni yarin prabu fa amma ndam prabu anda kan brandang yedo ya de sefeko anda junubu ko yagare anta haramina magati kenga menga kafara magani on Allah teringa subhana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kalimanu nagati hurufun tammido kabu Ya ayuhan nabi annabi nyimme lima tuharrimu ma halallahu lak antaro ngalladi manida tuharrimu anke nga haramun de nyana foyi Allah gada kebe dengan dangani anya ke Allah dengan da antum bar wala di dengan da mariyatu Allah da dengan da jalli be ganati yaage ke Allah da yaage mi dengan dangani ade manida anga haramu Allah gada hobe dengan allati manida komenga kempara muduma annabi manin coba bangara kenya tabtaghi mardata jiwajik anganya kundunga yemmuruno wayri yagaru kudalli hafsa adalli ade annabi gada kundu kota hausa nyagalin teng daga araga se ya aisha asigi kana dobe ha nanti aba kabar ngado kebe ya nabi ana haram tabu taghi anga murundini mardota azwajika anyaku amara amanya ya garin bani anyaku ndungai ko be gagge manyaku kuy ki tumbari le nan de barasai le mena nyani fonnan kay nyani awa kibena nabiya difference ngadi na ki be gagge mi ku nan de barasai bakay yalew an kusanya ijalla kana dengan anda kenya do mania ko me maka daga do ado Allah do ku gongo ya ko nanti mo daga ya ro limu ide anga do tagi holli ngundi bane ta Allah Allah ko senya tagi hon kellimu Allah di ta la fa'at al makhluq li ma'siyat al khaliq anta mo tagi hon kellimu da bari ni na nyam malla limu mu reski wa gemme daga dan ya baba haka sigido hobe amma haka sigido hobe anya kem pakati kada do hobe batte an kina gati inta surro kebe halle ala Allah halle koy bi gananya Allah dugan tenga serian di hontay ada bari kadda ge malle ando serebe gani ka hatene magal Allah sen bari na tayyib 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 ken ni sorogonde nya wari oku sugen nan kawakenya yi sugen posireni amma gannin ko ngana sugen haka da kai khisa be gani ina sugen ne ya haru kana igon dani nan kodobe dani de soni genni na igon sorgo nan kodobe ya garin to genni ke ngana yi ke ga damu no kutai an ga damu no do kutai ke ga ko hakinai an ga da ko fono hilli kinai ke ga na de merde na yi hobe dabari na kinai an ga na yi ho gibundi an ko ta hobe kan pasa kalle yani sugen posireni fara kebe ko yati yaru hille yani igu bane ke ba wari ganni honta igu maga fona yaru nyama ke ga igande be da bara dangani na gebundi na sironde ana to ki kombenni igo manari ana ta anara ga kombe ke di imbenga do son kumu ngano anni kari ke se kare ngado igo nak igo manara ga ga katino do igando be ta kono igo daga ni go daga kombendi ana sambe ani ke tunyang kana bu yo ke te imbane ken konto ken famu kota ya kada ga kompeti na sungkul lo bedi na imbengi ya ida keni suge be igu ya garunga igu chorogono na kotome fa amma nanki na puse na ya wasau bari manda
ke garin bani wakipe na yara ganya da khaira da mo banke la ta khaira kulluma ke wa khairi gonda awa soro gono agana wara hobe awanya na antas ako sen da bare ni an kan gidan na me da bare an kana igon jorogo ko kulluma tinto igonga an kana igon musalafa kazo kinani kana ko sara kontro nya yo gorono ya gare ke kontro mama garan ki ja korteno da bare ni ayo gorono igo ke kontro nga na ga zira wai gonda wori kuna si bakar yare nga zira wanda aba akite tabak anaka rute inenga kanan kem puse nam puse ayo gonan kinyana de anya ka jallinga dan nawara parce que ngaka na ke bani yo yere annabi ta hayban de bolla ya gare ke be ko tangani ado tumbare ke daga bangi na kapalle mawo ken hafsa aga giri kan de gari adani ibu samuranti mo ati annabi kota ando ko men lemme mimbare kamma kota ka kenda toro adigamu annabi bagadu digabe nambago ata agaro ko mon lemme ke ima hinyi me waraba ida hinyi me haram kudo man kange kencho Allah da ay nyam kandi kamane be ganta to mo fonde ni idi Allah faare alayhi salatu wassalam aganna Allah digabe ho fonde ni aganna ho fonde ni qur'ana di ku operation dan tanto annabi ni fonde ajala ginya ni Allah subhanahu wa ta'ala da ay nyam kandi annabi nyimme manini ngi Allah ga hobe de ganda anga haramu kudo nanya kundu ngandi wori kenya nge manya ko boy ngera ke kuma leme de ganda am khalle nyani am palade nyani manin jigi ya kunga mulannan de baranse bakkai ida makkangen jigi de ta anda wara pourquoi wallahu ghafurur rahim ike Allah ni ghafarin da nanya tunga hinna nanya ne at kenyo te Allah ga ke tokkido hoy awayam manadi Allah woni ni ghafarin da nanya ko me ga ho honya sage kanta Allah anna ghafarin mun dai Allah hinne en qorenni ana yam bamma qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah rakutundi qada tahillata aymanikum khakuna unchi tinde angana kuna billahi takenya an chiti am baka siti akadi kudo ke siti em mbaganga anga kuna tanta kebe nyana Allah hanya kenya gani billahi ke gande dairi ke gande billahi lengi ndaiga ni ko dulle nga hota nan tan aiga kanna kunege ka faram bagandi ne Abubakar da bari radiyallahu anhu ayye kune ngana siti number tan do hona wala nyam kuda tantanya angkala heanya anya ngenda gandi tenni solmanga kuna kuneke wasabakkaru tikka faram bagandi ne yati am asarati masakin ntanya na andanya wallahi nanya na amma kanya keni kune kafaranya potinu tam miskinu tam mi gande de potinu tam mo hilo tangan na wase bakanga kenni kune nduro Allah subhanahu wa ta'ala ti hakune umma na gasiti ga wase de bakkai mo be iki Allah da kenya ka kam farella ngade wallahu maulakum Allah ni qabbi sientum kanga wal alimul hakim ayani tuana Allah ni tuana ngade al alimu ismul balagh Allah yana tuaga na hinko mo be kada wurundi kundunga ayani kita na ngakita suge mon denne وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا واذكر هنا سم برنا النبي نيمن غدا كوندونيا كاتي يخوجي دونكو كودو بانام بي كن حفصه بنت عمر حفصه نيكي النبي دا كوندو كي كونا دادي اتي حفصه اتي دا كومال لمكي حرام خاسر ما غام غانغا الله يبنيا كيني man kanga ke wara lenki dangi hallinda haramu lew riwaya nyogo da ayat hafsati Allah da hobe dengan danda ti da haramu la taqbiranna bihi ahadan maka ko sere maka mo ngane ki hay gundonya ay hafsa awaji dana ke gundo tigiti amma ka ko yokkite sula Allah iga hate meita awurtelle Aisha sagata wada da Aisha sukunten na dinan ko to yagal ko tenjoy e wati Allah ko be gal haram Aisha tara kenna bare atadanya Aisha da kenya ko ati Allah trolling andire ati kedo hafsa iya nda ke gunda imad duguta kibarin kinya farenga seresuma kinya nda Allah dai wori ken ta kono farenda hafsan ta kono yo ko suru hilla na bakanje nge ma ko angel mako kara mo gara kebe makanje kelli kada kedo ko kimballe nge o watu nge ma ko nda amba kabe gara ko kama ko konda kinya ndai Allah subhanahu wa ta'ala ti wa idi simme birenga asarra annabi gara gundunya kati ya kudu banambe haditha masalai falamma nabati bihi birambe hafsa ga khibarin ditai
وأجهره الله عليه Allah dan Nabi nyimme banganda kama koy ada gundo kesu ko Nabi da عرف بعده وأرد أنباء anda de kesere guma ko ngari annabi arrafa ada tuindinde nyabba ada gundo ke koy wa a'rada aballi gundo ke koy ada hafsa ike kada ke ko dan dai gatan namma ko anda ko ati akute atammati aisha dangani anda ke ko digamu ku ada digamu talli digamu hilli sikke be ngana kun ko anga tunan tinda ka masala ke sutaringa farenda digamu yogono ko hafsa digamu nan tando aisha da kedo ko be hafsa ga sabtai nan tada digamu ka digamu yogono de kun ko annabi balle baka ko ngade ba kun ko manya iyo gono ko nada ni yogono tokono na فلما نبأ به birambe agada hafsa khibari tin gundo ke harasandenga قالت hafsa من أنباك kondang khibari ke yike do aisha be gara ko ike makonanda aisha ta konanda ko ba ne gandang khibari tike فنبأني ya alihim wal khabir ati hafsa dangani tuanan kore ke andin khibari tai Allah ke be yingi de gabundondo sellanga إن تتوبا إلى الله kembere hare suni kilen to himbe ndawre Allah ke konte Allah ko dey khore nyai ko hon ta junubun kafarni nan tubi gay ya harem po gabe kina torno teinen ya hare ho gabe gi teinen torno na liri ayo gona kinyana na teinen karinya na kortona kari ayo gona teinen kortona na turni yo gona ni kortona na badan jangiro ngariya yo ni kortona ni tumugo kirendi wara ada yo gona kinyade ina teinu kure bun kortona ni gononi ahanka ya kinyana ni kebani aga sira dangani an kan cigan kina da tayyib dudo ko nya anga kinyanan kina da yagare agan kana fera nya ambaran kapalle manga na fera nya an kapalle manga ta khairi kitara are mun ganta nya na ai me ganta nya na humbe nu gana kanu ite ino kuy kunda tora jaka kina nya kam humbe nu kanna kina nu ina tora jaka te ino kam Allah terin kayre ada konte Allah kutem po hore ye wara Allah be gada kakkahu na ga yagi ndi gubane kene Allah ko to nya qadarullah wa qada'i de samadu ngalda nan kera ko to asro hilli be gada meni igo maga kasoro siki kasoro nakati Allah anda kella kutu kenyange mallai anke tamma d'accord ira anda Allah gada Allah dengan kina da bane ada ga yagi ndai ada ga yakkahuma mi kamanenda kiyagano akiti kiyai anke mada korai desanya kompre kita enggak hoho dabar ni bodai angon kina torono angan tay neke torono tora kina kinya serenga be gabe ayo gonan kafira onni Allah da te sehen tengen di bakata annabi nyimme nyapunga ati inta tuba Aisyah adu Hafsa kanda tubi kada Allah kude hore dabar de kata Allah kagana sage kata Allah فقد سعت قلوبكما kuma kaili sondo mummile de kasondo ngara digi sobe utu anyenge to munga de kakina khalle nan cugadi nan ci magam barai maganda wara magallato bakai aga sondo munda to ngara de kamile burule na وإن تجاهر عليه kakum pilliga na medde makama anda wari aga benga ya garundi de ya garu sikki gam maga manda kato hillon na daga kara na nyabane ke kontrol Allah harake nyaboy parce que Aisha ado Hafsa iya ndira kello hulu bade na lo Maria ko kontrol kakum pilliga na medde ma man na nyisiko ke sunna ga kara iga bane kontrol Allah subhanahu wa ta'ala de kakun juro hilliga na medde ma annabi kamma tawa toron di khallenga فإن الله هو مولاه aywa Allah ayani annabi bisa nanga de jalli kakun gada kakun kun kilimai Allah ta'ala wa annabi karanga de Allah wa de mana de wa Jibril sayna Jibril walla karanga de صالح المؤمنين mu'mini sirun khana annabi karanyi anke Hafsa haba Umar bin Khattab ya gare Hasan danan nam baba am baba da faren bangenya de Aisyah anke baba na Abubakar Siddiq ya gare Hasan danan nam baba ai Abubakar na faren bangenya de Allah na faren bangenya Jibril na nonya kakun nyimme fagonu na faren karanya kas ko ngorni ganye anda to mo bada بعد ذلك جهيم Allah subhanahu wa ta'ala te malakiya nun nyimme sukka humante bada dalika kentu halle zahirun asude mandana malakiya sunna Allah farenya de na jire Allah na to munye to mumba karabe Allah na nonya faren na nonya mu'mini sire na nonya yalli ya gare bi an na progoto
anga nan kina toro mangaranta inen toro kaga digalani adiga men ngana bugu sellanga tongu be no gano gelli tongu munya gadi mu'minu no nyagadi kunga na nyamba wono anda diga men ngana kinya inan kina bangenya de basga tongu nan kina bangenya dagaren do diga me suga kinyi sara no ma ange lempabe agar ni mo ko rambe da kan handi habe gani sare habe gani ange lengoli diga men ngari sakambe ure gelli mu'mini nyagana salihul mu'min igani mo ko tongu ganda ya kare kema anna kina partinya utude tongu ga karab silami kena do tongu nya batte dai ati alla na faren bangenya wori tongu na yama jibiru na faren bangenya wori tongu na yama halale nya ni khalle mu'mini silen tuna faren karanya parce que tongu na yama malakiyan ka hinna suni annabi de banda dai tongu ga karabe ande mandaru nya ando alla wadome ando faren adome ando malakiya dum adome silami tongu tentu anda wadome sere su da khibare mu tongu nya gani awazi ni da toro ata ida gado ladam pinya genya alla di tongu nya ni arbare men na tongu nya muru ko angane gajal gajal tongu ni da kamme me be ga gajal nga tongu mbane rek anga hudi tongu ngabane haranga danga jalle masi ida nyangan sokoma anyam perdi na asarabuhu in talaqakunna allati subhana ame wadi muhammadu kama in talaqakunna anda kawara an yubdi lahu ajwajan ana annabi harahu yaghi yakhui khaira minkunna kungam pasakai anga du don ko makara du bane amu se bamma yagari ngabe kita annatina umputu kata nanki na gajahinna diga menyan du bane aku sangke ngara du bane anken aku sadaka Allah taala kada kenya ko yagaro faren ka ko ndere anda ka wara du bane faren ngana ka wara du bane kaga na to anda ka wara du bane in talaqa kunna Allah na yagaro kinai kubenu gom pasakai mo ko ndambe suni muslimati mu'minat yalli kaga duma islami yagarwai ana yagaru tanu kini annabi ani yagi nani islami no nyani mu'min yagaru nyani khanitati tayyibat oyani tati anni Allah batana goroi taibatin anni tuba no yagaru be gana honya igar Allah sobina farin jogi ga tubini kata Allah iga tubini kata anni batana goroi anni sumana goroi na tayyibat anni yagari qoronga ado kusu wari ku yagaru filli bega hike in kollanga aisha Allah fare daga da horo yagaru be yagi kuso abane hafsa ara yagaru qorenya ana yagaru qorondo kusum kinai khabbatendi igan qakundu yagara o honaga igagaru dina naga igagaru Allah batte naga igagaru mu'mina kunaga igagaru sallin qura qura sumun qura kunaga inanya kina battana inan kota kai ya ayyuhalladzina amanu وامسكوا وعليكم نار كمبر الله داير سيغني سبحانه وتعالى اتي مؤمنينو kada kay melu kiside kay melu kada ka koru kada du kis jannama qu anfusakum nara wa qu ahlikum nar mu'mini nya gani sirri Allah dangam anni medan ko renkisi ora da kisino ko ko halle ya ko do lemu ado ho garo kamare endi ankiten kamma Allah tak kisini halle manganan cigiran da bari warno cigiran ko haka dai sirin nan gaba gadan labbatu ci me bane agari hajum bugo kure ke maka qiyaman ko ta Allah batte ke kan ta kisini jahannam baro arno kisike de so da ko hay kan ho be ke ko sumbra ke to hay ka ta hakat be be so sun ko son ta mala garen bakaro sa so kile bugo sumen ko to en kamma haraman ju kile da mani kamma sa salle mo ko sironde ay rancire ha ay hosire igi hobe gan kawai yene londi hobe gan kawarono tuli mo ko be gan kawanyana jabakati mo ko be gan kawanyana harame do halalen ta kursi Allah subhanahu wa ta'ala ti mu'mininu kada kay menu do kakurun kisi jahannama imbe ngada quduhan nas wal hijarat jahannama ke kumundana ngani wa quduha akumundana kenne adam remme nyana kummu gide nyana kummu wori imbe anna suwa nyaro nadi manda sokkelladi anna fuaro nadi imbe kena kella gana kumetai jahannama community mani annas wal hijara hada mare kahiri hada mare Allah kudana gidu kunya lono jahannama daga gijenetiya Allah ti kada dutanga kenyimbe ide alaiha malaikatun qiladu sidad malakiya nunya na keimbe kama imbe ke korosindano kubenu ko kippenai Allah ti tage hono nyani koy bunni malakiya nunya qiladun ibragaton ni de gelli serebe ga kabantengi sembe nyai
malajadu be nugaru kuncem bentonne de sidaru di kodonne de لا يعصون الله ما أمرهم intalla kudana ho alla gadi nyamarai alla gadi tina jahannama lemme nyammo kosuni iwanya na kudu mako يفعلون ما yumaro يؤمرون ne ho nyana tungkangi nyamar ni kenga يا أيها الذين كفروا alla kahir no kriyere qur'ana di tandu me ke hijibe kamedo soro tamido nakato alla kahir no kriyere bani hari ke gani yawmal qiyamah soro be no kafira ko لا تعتذروا kama kallo jiru ko ni de اليوم yellen ki keni qiyamam ko tanga igade kahir no muti gadi wala jahannama no ko igana kharu nammanka alla ni qirana di kafir no kama kallo jiru ko lenki إنما تجزون ما kuntum كنتم ta'malun ina ka tukana hobe ka ganya golli nan di fesu gollen ki bade nyankin nan يا أيها الذين آمنوا alla da soron kris rabu ga to gondi توبوا إلى الله توبة نصوحا kasage kata allai tubu nugudun kulla huntum tawbatan nasuha kenne alla kude ngando alla daga suruto ko siki an takhla anil ma'asiya na wa an tandama alayhi wa an ta'zima alla tawda ilayhi ko be ngando alla bane na nganya alla tude be nyana anyi dulum minne an tubi di bakari annawara ko hanan annawara an takhla anil ma'asiya alla kude ngando wara nan ke tunan tanu nyam bakari anni misidu anga jiga danya hillo anna de siren ta kasagane kata ni ngakar sikko hobe gando serenna ka angara serenya toro seram pakke ngadanga anna hera yanda kamangara sere mo hobe anna ya bay mundu manna ka dun sagai akamanga dan kita kamanda no kutu anna ta anna ta men se halle ma gunu anna sada denga bondada angara hobe bondada name ngabe kutuna sadaka dana ko yalle anna ka farge si monne do ngo bondada ngani makalle ngandalla Allah subhanahu wa ta'ala ti qatubi de mu'mininu qatubi annabi alayhi salatu wassalam ati kota suga ni ke mena la nyaga na nyampi maka iwa tubi ni kata kameta inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra riwaya godi akthara min 70 marra Allah do nyamari anna astaghfirullah ngabonni na tubu ngabonni daima anga na taawuno ko so anga giri anna la nyaga gafari anna tubi kata Allah komen nan maka hama Allah hin kono anna ma hama astaghfirullah anna maka hama tubni kata Allah wal junubu innal insana qatta'u muqti'u muznib futunda na ajuru bunyanga Allah ti mu'minun qatubi kata Allah ide tubu nugudun kulle عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ame wadi kama Allah anaka harinde nya bakka kay khahiburunga ويدخلكم جنات awakaron ni aljanna kanuni تجري من تحتها الأنهار kholu kuga wurnu aljanna kebe wure kholu be no ko ni nanti war janna no ko wurnu aljanna bangen suyi يوم لا يخرج الله النبي ko tabe Allah ganta annabi nyimme ke ya gunde ni ke ngane annabi alayhi salatu wassalam adu sarabe no gatto gondi kayna yanti ya gunde ni qiyamam berangani bari يسعى بين أيديهم ino roma terne i jomme na ay kano gada giri kumundi butu ngana timo ko ko khobra non gondi o gane mu'minin nya noro ngo qur'anan kane gelanga gira khabra adi tawundi يقولون iwatini ربنا أتمم لنا نورنا inati hokka ma onoro non timmando واغفر dangani لنا anna kafare nya wona إنك على كل شيء shay'in قدير qadir anke ngalla anya nera ni tenga ho suka ma wari ya ga munafiqun noro kara ala warna ko non ngani gagiri yero dono munafiqun ulle ngaranya o be do ni salle ni sikkan kamma bo men no fe o ga giri noro mo kinnasu yero do dono ikun noro ngakalla mo men no ngalla nya gana ina to kama onoron timmando da atabo lana nurana waghfir lana wa tu junubu no moy kala annu junubu ko kafaro dangani na tugu anke ngallani yarani yana ngafo hodambe sukama يا أيها النبي Allah ti annabi nyimme جاهد الكفار والمنافقين kahir no ngaja ti kahando gaja nyokenga anda kahir ngaja ngati kahando gaja nyoke wal munafiqina munafiqun ngaja bil lisani na tumumba ngandina واغلظ عليهم Allah ti barakaton de ngi kamade ori kamundi ati wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha munafiqun ijikunu kuko mangara tariya na kinyere mbena ogo oda wajinda no ko to bakaranga no itoro do de ta se son to bon kama qur'ana ni son ko ni kitabe nyane Allah anda taga wonu taga wosso ana kahinu chokunko na munafiqinu sombunko na silami Allah kutano sombuko jikunu do sommu be go suron ki nyana jahannam ala bare mun nungi nyana
Allah andi wahyu kati annabi nyimbenga ni yang kandi qur'ana di sabati tenga qur'ana no konni ko woyle ne o bori nunga janga de tv kono ina soronya qetu ko be ga yang qur'ana di anke si hera Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi nyimbenda munafiqun ku jikun ko de wa qul lahum fi anfusihim sehe munafiqun ku kamma jikunu be dugiya anti annabi da mahara akonton de qawlan baligha safen ko mangara tariya majikku burugu me sugara tunanti kilenki diga men kena digay yare ati annabi da ya annabi jahil kuffar wal munafiqina kafir nun gajah tiga jange gada nyoke dinci mena dan di nambate munafiqun gajati nene ngani waji ni kawandi ni sommu ko dina wa qulu alaihim anna barakaton de nyangi kamade ma'awahum jahannam ita urandi yang karaken ni jahannam lagar rambono fobe ganya jahannam daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan wa imra'atan Allah subhanahu wa ta'ala talin kati daraballahu masala algara misalen katu nanti sere maka dune de anya kintenga ko bosirega manya kintenga ko brenga ya hare Allah wa yakni Allah ko bosirega kenna maka marsa de angana nya nabi jimme nyakenga angana tuana nyakenga angana ko bosiri nyakai angken tarumar janna rita ide yallanga na diga munda nya murulla dina gumen kaga nanga anna nyikko mo brem maka Allah kutana batran cere kenna maka dina bonon de kan Allah warni talun katu yere yagaru benu di dinanga bire Allah ko mo maka yagaru garu benu ga bire Allah ko mo surum maka diga madina mahoto Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah da talin katu soronda ko ga kafirahu mura'atan wa mura'atan nuhu yaqe alayhi salam adu lutu yaqe kanata tahta abdayn min ibadina as-salihin ku yagaru hillini Allah ko mo nyawre yahunga Allah dan ko mo sirunya de nuhu ni khifarum bananya Allah ko mo sirunya kaya garim burenya nyawre yahunga annabi Allah lutu Allah ko mo sirunya ni kaya garim burenya nyama ga yahunga na fakhanatahuma allati idiki na ku jamba ya garin jamba ini an kina go dina be di antadi kanke go dunya na islami ya gambe di islami annabi Allah nuhu yaqe adu annabi Allah lutu yaqe jibunya kiyai kini Allah kay farenda annabi jimbenya sella nga annabi nyinya kwani na dina bu munya kwani ne jikku gundon li do kafir no kwani gundonga idi yana daga killei iya annabi nyimmu ku khonno nuhu khonno ida yaqe kiyana fiya lutu khonno ku ida yaqe nyana fiya relation ngena information on kinnya lutu ni tinuhu yaqe ke ana ado igada mewari ana daga daga hafi nuhu ken jaga ho ko nakada kama ka konte hakale ja bonon tenni aga hakko aga hatil kamma ho nya ay me nyana kada kadu tumandi awayna formation buren tukidi nak annabi nyimme ke bonon dina ni suyi ndai na sorom barandai na jikku buru gaben ko nanti kengai annabi lay lutu kaya ke mo ko ani de ben yugo nga kebe nyana yigo do yigo ido lutu ya kenyana hiya mo kunu nganari lutu kandi yigo nyagadi haragani mo gondi dara kana formation kenne Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah da talin katu seran kahir nunda nanti dina gume adinan tabon harado kahirin do ko buren ka hutengani dinan tanga angkaran tak kisini tanken do dina gumen ka hundenni bireni ay kedan kisini na to kanyi memanya dina gume ati kengo gelli no yakke do lutu yakke inyalla ko masurunya urene fa khanatahuma idiki na ku jamba jaga inda kina ku dinandi kina mo gondi kina nunga falam yughniya anhuma min Allah shay'a kemma nyontonde nya falam yughniya ihli mannahe falam yughniya aman nyontonde nya anhuma baka ku yaghru fil min Allah gelli Allah yang katanga shay'a kadi falam yughniya kina ku filli no ado lutu ihli ma ho hona yaqui ya nabi ma utadi ghayfarahu ama ho hona yaqui ne kesi yang kata falam yughniya فلم يدفع شيئا إلى مكة يلقى قطع سنين تنبكي يقوك كما تي النبي ما هو كيري غيفارهما وقيل ادخلا النار مع الداخلين إذا يغرق هلدا قرو يمبندي كهللو يمبلو أنوها وضرب الله مثلا للذين آمنوا
Allah da talin ka to soron da soro benu ka tongondi مرات فرعون yakke هي قالت ربي kengani Aisha bintu Muzahimi birambe agati nkama ابن لي عندك بيتا في الجنة anna kata ginda ngani ali janna no gondi ونجيني من فرعون وعمله annin kisi firawuna yi ado firawuna golle ونجيني من القوم الظالمين annin kisi soronga to nyamunda no gani di firawuna ke yakke Aisha bintu Muzahimi Allah ra annabi Allah Musa qisa ko Quran tabu dingara no mane me qisa ke gille ngani agi timmati man ni timme akenye dina nyakama firawuna danke kahira ali danke sembero ke fanka khore Allah kuden kamma yakke ke hay dina gume antato kenyan ciki hari annabi Allah Musa qisa ke ngana fa igara sagara no kunde agana tiro na kariya gare kena hakkale pai ana girinda kamma aga yingai nanti janki yakke ke itagare sallini ko ta ben Allah nan ta sallini an jankana Musa dina nya kam benyo ti yaru ibu ando sere silame ndo odda uya kunda ngendi mera ando sere be ga dina yade ya gari nya kin tenga sere silami he an ko de nya de aganan kita wam golle nya nana yigo ya gari wam maka silami he aganan ke nyigo imme kita nan ko to nan garde amma nya sago ga apa sere nyi gandina afai ya garu dinan tanga ya garu ngogonu be nyani kira no kani warita godu hobe gatta tel jinya worni tenya worni da jogi kira ina jogi te ina patake dinan tama aga meli ngun kita ta kebe gagge ma kita dina kan tama la ankina hede aw har ara ho nyana anya ke hede ara ho nyana kana nabi gati fadfar bi zat din dina gume nya ya gare ya dina gume Firawuna adidan ke tungkanya ko do kibanna Asia to makuri ko ya maka tungkanya garenya kaga tuai ko ta be nanti islaminya aga kebe nyana asul ada kenya ne Firawuna zila autad anak tonton nakati tontono inam bagandi ni ana tonton nakati tonton inan kiti tempudu naro bane chidi inan ta ten kafutu naro bane chidi kitino gendo tano ge ini kafutu na hodo tonte chidi kembre ke dai dambor ambambante ampaten ko kosan terende ido lamu do labuni ngen nari gamu la nyanga kata mo be na nyanga igan jana na igam bogo na nan torun kudu Allah ta hokona agar tu ya kekena kahira islam akunya kama aken kali kahira aken maka ya gareke afka kahira wari yake kire ga dina be anda na hada man juba gandi khamen ya gareke aton tonte abi kina tu firawda golle ndike ada Allah nyaga ko meni Allah nyaga koy maka yirteni de wara tan jage bakka dina ni ana sage bakka dina ke ala dina Musa dinan to ono makenga he iga ke yangan kata mo ko ira nya ngai maken kalle ga kota so annabi da ke ko sahaba no kudangani makka taare ga dumbutia annabi alayhi salatu wassalam sahaba no ku kullam ko tollay ibn Mas'ud no Ammar ibn Yasir no Bilal no iri katte Khabbab ibn al-Ard ite annabi torambu mo kam makka ne dinkanuku gan torono andalla nyaga no da no de maketa ba ano ina annabi kenna nyawa sakale ka wasirahuma ayra be kala tukubutu bone musa ko nakam agrina daw ati ka kortinia Allah ne waye ngari dina gumu nyikane iwasire laga na kumenya so na radi ina bulanga nanyin ko lambane to ko sellaga walla ngiji mem pakke hakke be gal ngere gamu dana yanga kata ina kutte ke bulu nadde kwanga Allah darado ko ina nyanga kata mo be gal gemnya ina me rencenta le tina ranyin tendo anti ngure dawdu tengenya ina ga wara ko fendi dawdu ko fenya na wara nyaako kam ina iri silliti na sakanyi mendi na baraka ambirande ang manyi mengang kare heloi ati me khawurtinia na dina yang kata na do dina dukke ngade islami tanken ta torene kalle mankange do khubu khubbe bane aga na ko ani Allah kan nande kaso minam bagi bukindi mina to na bogo la dandi odo wala baba kulla ga odo waju della ga ina man taranya na anyi me ahona anyi me daru ken kai nan kutwani nan kari karam ko bure nan yang kata mo bure aga tuina islami nan abane ada hinko yallai anga tore dandi nan ko hinko yallai de ke firawna ga do hube nunya ya gare ke ya ngada wari ya gare ke dire munta di nyanya ya ke ya ko ni tulunda na be gari firawna le nyagare tulu islami nya ga golle jopana ga bismillah le nyagare ti ayde ati bismi firaun
oke kan kamane tarana magari ke haba be para khibare ki jandi habe nanti ke wadina tanabi ida ariti adire munchiki na brama gore lo imbenga na tella dida imbe kuma imatenga wori bogu dina ne makenga wona le mukunya nyanya ga ngasasa na lembane ke birande mutu na rotende na nyanya magabu sa ga ngasu atinti dina ngal filandi atinti dina ngal sikandi ay wati sasa ke turu ngaki na nyemme ati firawna da anna allah hidu bana utida angani mero tegedi ire mu ko khottu nyanyan to anno sukku mamay no buru no bane anna ke bane la hidu kahiri hinne tenta seride sa ga nyemme idarani amma bagi dina kamale la yasuddu dhalika annani na nyanya ado lemu ko ni su nyanya ni khurumeni ni kawme may lahidu kada timane ni kawme ndagi bu annabi alayhi salatu wasallam aga seto bi dama wari mo ngani ikhbare ko nadi bare kada ka kabundi timilingen citu makkamundi kampata malakiyanu timani ne to kolon tegene iti ke yare fulane dire mu ifara kunya yang kata yum kimbo ko igata katti al janna farawhu wa raihan kunya timilingen cete nan katudo ke dinai nan kari karamo ko bure kenna no ade asia awa firawna golle to ko ena ke anyana dina ko ben kunya ngaya ko nyi lenki turun kinya imbe adalla nyaga ma qalat rabbi yatin kama ibni indaka baitan fil jannati kata ginda ambange arjanna na kata gimba ndangani ambange aljanna na hondi wara wado firawna ni karniya ki walla nyaga na intina na mahon wa najjini min firawna inkisi firawna magindi namurondi ngo kanaya nga kata kewre ndina nga yille ne jondo men nga yille ne wa amali annin kisi firawna golle ne kafira ko na wala jinni min alqawmi zalimin annin kisi soranto nyangunda no koy firawna soro ko ben hay torande ni annin kisiya yani torandi yang katande kenna nyengim patenya kamada maka kinyendi nanga ndina na maka yele may ni nyom ki maka ni na nyindi na makono Allah da nyangada ide Allah da arjan nang kan koy firawna wa yang katanda no nga yang katana ayo kinga baka wasoini tora bega haten kamanta galai Allah da kisi tora bega ina haten jana anta to ken galai aya gen yer jannan kan kai hana Allah da do gunja Allah subhanahu wa ta'ala ya garu nakatiya makan kutolli tiere ya garin profili iga nyalla ko mashu gore annabi allah nuhu yaqai aro annabi allah lutu yaqai yalla ko mo goro nyamre tanga sire maga yakunga ti sire lemmen nanga sire kapal lemman nanga kenta hari bani sorranga ari awaya nalli yagarin jikandiko Aisha bintu Muzahimi dina gumenyani aga ni duna kahiri gore mure me ama ho toro dina andi nanga bonan nyimeni de yo sire dina tabonno ci fulana andi toro min dina nga bonno yando islam ko bonno yandi dina bonno de kenya alle kenya islami nyai hari la yawmal qiyamah ko kenya konni ina di bal lam takunu mu'minin amani mu'mino ko maka sangeni de amani mu'mina umma ka hukum de ngani kubeno maka umma ka takunya kada yari nakatandi Allah subhanahu wa ta'ala wa surati imran Allah ti anna maryam ka khibaren ko imran alle nyagare allati hasanat farja yagare kebe gadi kane tanga bakka jeni yeyi fanafakhna fihi min ruhina ufutenda di oyonki sennenga kengani nan nabillahi isa kinai saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi atogondi ti kamandiga buma bi kalimat rabbiha kalimati alla digan kanno alla di kobe yang kande nabillahi isa kamali inzil maryam sagai atogondi tay tawrata be gada nyikane aga yang kan nabillahi musa kamma atogondi tay alla digan kannon cuyi nan togondi ti alla kitabun cuyi wakanati min al-qanitin anya gelli pattanu ko ma beno gada Allah badu Allah gadu nya pattanu Allah gadu takanya janna ya gadu ko kisi toma Allah gadu ko hola min sonja ma na baso gati lo ko sire ko da sire